समान झिलकी जी बापरा टम नामर माई जी नुआई निबे समान साड़ी के समान 7 मोर किंद्राई दिरेছে হ্যাঁ তার কাছে শাড়ি পটা সবু নাকরটা কানরটা চুড়ি মালি সবু কে নিয়ে আন দিলি আছি আজি আসো আজি আইলা বলে দেখাইবি মাইজি মন করছে কি নাই আলে সবু রকম রকমটা আনলি আছি এ নন্দাই নন্দাই রে खोलारी कर काट ना डाकिस केरताय पर आइली साठ बाटले खाइली खाइए बे खाइली के बे खाइली हां आजी हमर सावकार पूरा सबु बोले सावकार हमर जत की काम करला डाबू छुक छुक खीटने दी देला ये बुबा सबु डाबुक देला तोर का जे मई चूड़ी माली सबु के नियान देली आछि रे कार का जे घर का जे मोर का जे हां आ लेकिन त टाउन आन लिया सरदा आगा देख बिया साथी काइटा सरदा ना हो सत के दिन और डाबू बाकी कर देला सब दी देले यारी आले काय एती आछि तोर सुदी सुता एटा मन सब आछि एटा मन सब है मोरटा या दे एटा रे एटा मुंडे कचबाटा रे गोटा कोटलू आछिस का यार गोट कचबिस ओए के काय के तू बेकार डाबू खर्च करबा के जे तक जिनिस के गेनी आन देलिया या लोकमन कहते गेनते रे तुम केंदा ना गेनी हां यंतर गेनली मार ना दुकान वाला देखी मको बोयाई गला आई पैसा पत्र ले केते काम देता रे भोकुआ ए जिनिस पत्र केंदा करबिस बे केंदा करबो वरस जाको मिसा पिंदिबिस हैं देखनी बरस जाको पिनसी আছে তুই এন্তিয়া কা পয়সা পত্র মিললে মন মানে কাইসে করবিস ये देटा पाउडर लगाए बाटा खाइटा बोल भाई बड़ बड़ कर लोग मन लगाए भाई दे एटा आरियान देलिया हेटा लगाइलिस बोल मारन तोरगा लेंती चिकना चिकना इसी तोरगा ले मति बसलो एक्सीडेंट है मरसी ये बुबा रे ये दे मको मारन नहीं काम धंधा करी करी हाथ गोड़ मन बारी दुकाइलानी रे ये हां हाथ गोड़ मन बसी गला पर लागलानी केंता गुन केंदा गुन बोले काम धंधा करी करी हाथ गोड़ मन सब पड़ दुकाइलानी ओसो केनी आंतिस की नहीं खाइ लोग रसवारी के नितरी बितार देखने सामान केने बाका जानली 100 कर 10 टका के केना पारलिस हाथ गोड़ के मन के किन लगा लगड़ी देस रे खिन्नी को लागसी हे हां हां हाथ गोड़ के लगड़ी देवरारी होय मोराई देलिस की नहीं घरर भूता एंती पोडला আছে ता रब एबे न लकड़ दे खरबिस सबु बेला बुता 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 का बोलते रुबिस देखनी तुई आ केता करबू तो माजी गिर काम बुता न करले केंता हेसी आले र सब दिन तो बुता करबी आस मके हाथ गोड़ के किन के मालिश कर देस हाथ गोड़ मन दुकाइलानी आजिर काम आर काम करला पर कर लिया छी ओय आले रो दुइल करतो रांडा बडानी हां दुइल रांदी खाइबू पचे मी सर रांदी खाइबू हां आई डाली ना सी जाली मी दुईटा अंडा नहीं करतो सी जाती कहू हाय आले बसते बजो के दिनी गड़ की दाई दुका सुका का गोड़ हाथ मुड़ काल सब तो काले ने केंता सब बाटी दुकाइला रे हे हां आले बसते बे आला काय आले बस नहीं
खबर मौसा मौसा खबर कर मौसा घरे घ्यायचा मौसा खबर कर मौसा खबर करा घरे घ्यायचा खबर करा मौसा खबर करा अरे घरे घ्यायचा मौसा खबर करा मौसा एटा रे कोण रे कला या कोबाट के समान को डडक मारी पकायला नी को नाही कोण नाही मौसा खबर करा मौसा অরবর না মই কলবি আছি অরবর না তুই মারানি আর সম্মান সাত টাইম কে কেটে দেলা আছে আর দেখিনি অরবর না বাড়ি অরবর এলা আছে রা কলবি আছি मरी गलू की नहीं आले हे पर के तारे फोन जा हात कर तू कैसे जे बोलले सारे नो नहीं सकतो याचे का कबड्डी खेलबे झूठा खाऊ ही नसता नो रे काय टानू आयल कत मोर देखिया बस बुढ़ा नइले सब दिन तू एंती कायसो करी गिर रलीस ने मोके ते बे हात कर तू कैसे जे गोड़ हाथ तू कैसे जे मुड़कान तू कैसे जे बोललीस লাগাই দিবি সমান থুকি করে সমান গালগুলা ফেট ফেট আই গেলা পরে দেখ মুই একে জানি নাই কি চিনি নাই কাইটাকে না জানিস আর দেখিনি মিস্ত্রি কলি আঙ্গ মিশা তো পিলা মনকে নেবার ছাড়ি টকি মনকে নেবার আই মুই তোকে কোনে পিলে না বিলাই মতে সাহায্য করা তুই ওখানে রে কাই চার্জ করবি আসে বাটে মোর কানে আমাকে চার্জ করি পাগাইলা নি আরে তোকে লাত না লাগে গজিয়া নাকি নর খাই কুত্রি তোকে নাই খবরই খেলছে জুটা খাই ডেঙ্গে নাকি নইলে জন প্রকার রেলি আছিস আর নুয়াই নিবে উসমাই বা খুব ডাকছি দেলকেন তার করছি যে সেন তারে বি আছিস দেখিনি কাই কাজে না কই কেন চাকু না কইল কত তোকে লাজ শরম মিশা না লাগলা গজিয়া নাকা চিংড়ু মুন্ডা নইলে না কম এটকে চিনলা পরা লাগলা নি রে কাইটা এটকে চিনলা পরা লাগলা নি কোন কেন তাক দেখছি এ আরে জানলা পরে লাগছে চিননিকে আই বড় ঘর এ হাই আমার এই সাইড গাঁও রাই কাই কুড়ার কাই না বলবা যে প্রীতিপুরার প্রীতিপুরার হাই এই জমিনদার টকি এই কানে নে সে টকি পরা তো লাগলা নি হাই এন্তিমা দেখছিয়েছে এ টকি বাড়ি ওর বরে লাছে মৌসা হচ্ছে জমিনদার ঘরের চিয়া মৌলা হচ্ছে বর্ষা হাও ଆମ ଘରର ଛକର ପୁଅ ବାଦଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଉସା ମୋ ବାପା ମୋ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଜାଣେ ଜୀବନ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଶୈତାନ ମୋତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମୋ ନାଁରେ ଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋତେ ଠଣ୍ଟେ ଚିପି ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଉସା ତାପରେ ମୁଁ ହସିକି ପଲେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ମଉସା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମରିଗଲୁ କି ନାହିଁ ରେ ଏନୁନି ଏତେ ଖରବର ହେଲା ଦେଖିନି ଆରେ ମାରନ ମୁଇଁ କହିତେରିଲି କି ନାଇଁ ତ କହିଲି କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦାଟ ଯାଇକରି ଆଇବା ବେଲା ହଁ ସେ ତାକର ଗୋରାଇ ଜଗୁର তার পিলা এ 2 লক্ষর ভিতরে ছাল্লা আছে বলি কি না হয় হয় সত কথা একা এটা একা এলে তুই এবে কোন বাট যাবাকে বারলি আছিস মৌসা মই তোমার ঘরকে আসিছি মৌসা
କାହିଁ ବୋଲାନି କେନ୍ତା ବୋଲେ ନନି ମୋତେ ବଞ୍ଚା ମା ମୋତେ ବଞ୍ଚା ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କଣ ମାଛି ତକେ ସେ ଜୀବନ ଆଉ ତା ମା ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ମାରନ୍ সেটা কি খালু রে হ্যাঁ মুকে জীবনে মারবা কাজে বসলা হাত বলছি আজিকালি লোকে কই নাই ধন সম্পত্তি কাজে বলে লোককে মিশা মারতে ভাই লোক 1 লাখ খাইটা 3-4 লোককে মিশা মারতে ভাই হাই হেড়ে কি বড় সুন্দর টকি কে দেখনি আলে এই টাকার সম্পত্তি দেখি রাখবি ভাই হেলা কেনতা জানবা কাতাবে আর আজিকালির লোককে হ্যাঁ এ দে ये टोकी আর ये भी আর কোন বাটে যাইছি তাহারি কেনতা করব তেবে গোট কাম করু আমরতি রেবিস কি বল দেখ হে আমরতি রেবিস কি বল ননি মা আমার ঘর রেবিস মা ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି ଏ ରେବି ବଲ୍ଲାନି রেবি বললানি হ্যাঁ ये दे रेबाटा रेसी जे ये सबु बेला एने आने बुलते रेले केड़ दाई देखी देले काय काजे घर ভিতরে তো রেসি काय কাজে বুলা চালা করছি তা হ্যাঁ এন্তার করলে এসি গোট কাম করু সে মনারে এবে কজি বলতে রে ভাই হাই এ ননি ইলেকা দেখ তুই তো আমার ঘর রেবিস বে এদিক মিশা এনে তেনে বুলা চালা না কর হ্যাঁ। আই কেন আই কোন লাগে বাটে কাটে দেখলে মারি দেবা মা বাইয়া দে ওদিক বুলা চালা না কর হ্যাঁ হয় ননি যাইটা পুতা কামাইলে মই তো করিবে আই কি নাই থাকে আরে কাই বুতা তিয়ার বিস্তার তুই ঘর ভিতরে একা রেবিস কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে মা আলে চল পাটাপাট কেন রেসি মনে হ্যাঁ ये देख के दिन काइला आज के केंदा रले मार नाकी कान मन कोटना ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ अधिक भूख लागला बोललानी धनिया आई बासी पे जाचे आले देश बोटके कपरा कौन लग रहा है मेडी बन के देली काय मेंढी की देली हाँ आले जो तबे किंडी का तपला तपला रांदी कर देबी से आले जो देखी देख आखी कान मन खोदरा खोदरा आइला ना कान देबे रो ना कान नी ना कान हाँ। जो कोने मारसी रे हमर कर रे बीस काय कत मार भाई जो